Kako zamijeniti ručicu mijenjača na Renault Clio treće generacije faza 1? S obzirom da sam ovo radio i na nekim drugim automobilima tipa Renault Megane, Renault Laguna, princip je isti, neke nijansice mogu biti različite, uglavnom ovako se to radi na većini Renaulta. Dakle, ovo je stara ručica oštećena. Naručio sam novu, ovako sa ovim plavim koncem i ovom vještačkom kožom, pa ajde da pokušamo da je zamijenimo. Za početak potrebno je da uklonimo, odnosno odvojimo ovaj donji dio koji drži ovu kožu. Evo, u ovom slučaju to je išlo ovako. Kad smo to uradili, potrebno je da skinemo ovaj, u ovom slučaju to gumeni o-ring, može da se desi da je plastična vezica. Pa da probamo, ajde. Evo ga. Dakle, ukloni se o-ring. I onda koža skine sa ove ručice i možemo da odvojimo ručicu. Ručica u pravilu najčešće ide jako teško, nema nekog trika, nema nešto, jednostavno uhvatite i vučete dok je ne odvojite. Evo je, taj bijeli dio unutra dešava se da ostane ovdje gore. Ako se to desi, kompatibilno je sa novom ručicom, tako da nije strašno ništa, može da ostane taj bijeli dio originalni. Ukoliko se, kao što je meni sad, odvoji, ostane unutra. Uz ovu novu ručicu sam dobio i novi dio i možemo da ga stavimo. Dakle, stavimo ovaj bijeli plastični dio u ručicu i zatim ručicu na ovu šipku mijenjača. Pritisnemo i to je to. Potrebno je još da vratimo ovaj kožni dio na svoje mjesto. I zatim vratimo i ovaj o-ring. Kažem, ako vam se ovaj o-ring gumica ova ošteti, izgubite bilo šta, može da je zamijeni plastična ona patentna vezica. Dakle, ostaje još da vratimo ovo. I evo ga, naša ručica je zamijenjena novom, to je to. Ako vam se sviđa ono što radimo, molimo vas da podržite rad našeg kanala klikom na subscribe. Pretplatite se, lajkujte, šerujte, komentarišite i naravno predlažite ukoliko imate neke prijedloge i želje šta da snimimo. Ako smo u mogućnosti, rado ćemo snimiti. Hvala na gledanju, puno pozdrava.